ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିବେ କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ବାଣପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ ବାଣପୁରରେ 108ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? 9ଟି, 6 ମାନେ ଛକା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ଅଧିକ ଲେଖା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜମି ବି ସେମିତି ଅଧିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଜମି ଅଧିକ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବୁ। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? 189ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି। ଆମେ 14 ଆଉ 6 କେତେ ହେଲା? 20ଟି ମାତ୍ର ହେଇଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ। ଏ ଜମିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମିର ଆକାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କିଏ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ। ଏତେ ଜମି ଦରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଏକର ମାଗୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଏକର ଜମି ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ କରିବେ ବୋଲି ତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ କଥା ଦେବେ କି ଆମକୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ? ଯେଉଁ ଜମି ଦେବେ ଆମେ ସରକାର ପଇସା ଦେବ। ଆମ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେବ। ସେ ସରକାରୀ ଜମି ହେଲେ ବି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ହେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 5 ଏକର ହେଲେ, ଏବେ ଆପଣ ତାର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ଟିଭିରେ କିଭଳି ଭାବରେ G+1, କେଉଁଠି G+2, G ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ମହଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମହଲ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ତୃତୀୟ ମହଲା। ଏବେ ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ ସେ ଝିଅ ଡିମାଣ୍ଡ କରଲା ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ +2 ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ G+3 ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଦରକାର। ଆଉ ଜମି ଦେଲେ ଆମେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ G+2, G+1, G+3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜମିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ 2200ଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି ବଜେଟରେ ପ୍ରବୋଧନ ଯେ ଆମେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 118,
आमे ताहार शिलान्यास करिछु शुभारंभ करिछु द्वितीय पर्याय अर्थात आज आज आमे केतोटी विद्यालय कले 204टी विद्यालय करले ये जमी कारण टिके पछई जाउछि आमे कॉम्प्रोमाइज करनु जमी नहले एठी हमर पिला माने कहउतले जे भलो खेल पडियाटे दरकार भलो बगीचाटे दरकार भलो गोटिए गार्डन दरकार डिजिटल क्लासरूम दरकार ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा हवा पई मध्ये तार आनुषंगिक व्यवस्था दरकार साइकेल स्टैंड दरकार एवं हॉस्टेल दरकार टीचर माने रहबा पई मध्ये घर दरकार से माने भजन करिवे केमिति भजन घर हब ताहार मध्ये दरकार हब ये समस्त कथा को जदि आमे देखिबा ताले निश्चित भावरे आमे टिके जमी अधिक दरकार होची आउ जो टीचर माने आसीबे सेमाननको ट्रेनिंग दरकार सेमाने केमिति निजे अधिक पारंगम हेबे पिला मानको अधिक स्मार्ट करेबे आउ सेथि पई ताहार बहुत आवश्यकता आज दिन रे अछि आज आम सरकार प्राथमिक विद्यालय को कहीं केते गुरुत्व दौरान ता कारण कौन सुरेश बाबू कहले जे मोर ब्रह्मपुर प्रोग्राम थिला जिबार किंतु जेते बेले प्राथमिक विद्यालय अपग्रेडेशन करबा पई ताकू एक आदर्श विद्यालय रूपे गढ़ी तोड़िबा पई आम सरकार जेते बेले निष्पत्ति नै छंती एवं एई भुवनेश्वर पाखरे खोर्धारे ये आज द्वितीय पर्यायर शुभारंभ करुँच से मत गत काली कहते जिला झारसुगुड़े मुझी आज भी मु झारसुगुड़े थी एवं से से मो सहित भी आसिले काली राति मु आसीपाली नहीं से मत रखईदे एणुक से कहले मु जीवी एवं मोर भी प्राथमिकता होची जे आम ओडिशा रे प्राथमिक स्तर में प्राथमिक शिक्षा को किभली भाव में आम सरकार गुरुत्व देवे जो कि अतीतर जो कलंकित अध्याय सृष्टि होती आप जानी आम पिला माने 5टी स्कूल को पढ़ी गले सीना रूपांतरण विद्यालय को सेठिका टीचर माने पाठ पढ़ेले पूर्व पाठर आलोचना गोटे हुए कि नहीं सबू क्लास प्रमोशन है पर पूर्व पाठर आलोचना टी आलोचना हुए सेते को पचारे हरण पचारे गुणन पचारे मिश्रण फेडाण श्रुतनिखन लिखापी कहले से स्मार्ट स्कूल पिला माने गला बेले ये सब किसी जानी ना हरण गुणन मिश्रण फेडाण श्रुतलेखन जो जन जानी नाले आम स्मार्ट स्कूल को गले आमर लाभ कौन हम सत कि नहीं ये प्रकार रूपांतरण विद्यालय 5टी स्कूल ना रे उच्च विद्यालय मानकर प्रतिष्ठा करागला किंतु प्राथमिक विद्यालय को अवहेला करागला एबे भी जने स्टूडेंट कहते जे आमको अधिक क्लासरूम दरकार हो एटा बिल्डिंग हेले आमको मिल जीवो कहीं गोटे क्लास रे दुईटा गोटे श्रेणी कक्ष रे 2टी श्रेणीर पाठ पढ़ा होउछि ताले डिस्टर्बेंस होउछि ये होउतिला 40 वर्ष 30 वर्ष आगरे आज भी गोटे क्लास रे आमे गोटे क्लासरूम रे जदि आमे 2टी श्रेणीर क्लासरूम 2टी श्रेणीर क्लास रे पाठ पढ़ा हो ताले ब्याहत हम कि नहीं आउ सेथि पई ये गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय एथिरे अधिक प्रशिक्षण युक्त ट्रेनिंग पाइथिमा स्मार्ट टीचर भी दरकार स्मार्ट क्लासरूम दरकार डिजिटल क्लासरूम दरकार एवं सेथि पई आनुषंगिक जहाँ व्यवस्था हवा कथा एक शौक्षिक परिवेश एमती भाव तैयारी हेबो जो थे कि आम पिला माने जो माने सरकारी प्राथमिक विद्यालय सर्टिफिकेट नहीं से माने प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूल को पढ़ी जाउछंती आमे नहीं जाउछंती आम बापा माँ माने नहीं जाउछंती एट जेते आमर जो माने गार्डियन माने छंती आपकर पिला मान को देखिए बड़ बड़ इंग्लिश मीडियम रे आपन पाठ पढ़ुथिबे कारण सरकार भल पाठ पढ़ा हो नहीं भल टीचर नाहांती भल परिवेश नाही सेहिति पई तो आम ए गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय जे पुणी सर्टिफिकेट दिने ना दिने निश्चित भाव में आणबे सरकारी को आणबे प्राइवेट स्कूल रु ये कथा आंध्र प्रदेश रे हेइतिला मु जाइथिले एबे आंध्र प्रदेश को देखिया पई सब सरकारी छाड़ी प्राइवेट रे पाठ पढ़ुथिले समान जेते बळे एभली मॉडल स्कूल तैयारी करले सेते बळे से प्राइवेट स्कूल रु पिला मान को पुणी सर्टिफिकेट नहीं करी समान सरकारी स्कूल को आणले
କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ ସରକାରୀରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ନିଃଶୁଳ୍କରେ। ଆଉ ବେସରକାରୀରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହଷ୍ଟେଲ ହେଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଇଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ନିପୁଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ପରିବାର ଆମର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତମସ୍ସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୂର କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର